दोन मुद्द्यांचेर घेतात. पयलो मुद्दो म्हणतो ह्या दिसांनी मुखेलमंत्री वोट बँक पॉलिटिक्स करपाक म्हजे घराचे प्रोग्रामाक सगळ्या कडेन ते फॉर्म वाटपाक भोंवता आनी चड करून जे लोक बेनिफिशरीज आसात जे बिगर गोमंतकी आहात म्हळ्यार गोंयकार न्ही तांकां सांगता एक प्रश्न करता जो तुमचे मिडिया हाजेर म्हळ्यार सोशल मिडियाचेर बी हांवें पळयलां. तुमचे रेग्युलरायजेशन जावंक कोण नासलो, तुमचेर कॉंत्र कोण आशिल्ले, रेव्होल्युशनरी गोवन आशिल्ले, गोवा फॉरवर्ड पार्टी आशिल्ले, अशे एक एक पक्षाची नांवां घेता. ही नांवां घेवप म्हळ्यार कितें, बेसिकली ह्या बिगर गोमंतकी लोकांक म्हळ्यार जे नॉन गोवन आसा तांकां मुखेलमंत्री इन्सायट करता. कित्याचेर इन्सायट करता तो, ऑन आवर स्टँड, द MLA स्टँड इन द लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली, जंय आमकां प्रिविलेज आहा, आमकां प्रिविलेज आसता थंय, आमच्यान जाय तें उलोवंक जाता. ही लोकशाय. तुज्यान अशें प्रोवोक करूंक जायना. फाल्यां तो म्हणटा, इन अदर वर्ड्स तो म्हणटा हांचे रामा काणकोणकार करा म्हणून, दोळ्या हांकां धरून म्हणून रस्त्यार. सो बेसिकली दीस इज अ इन्स्टिगेशन ऑफ व्हायलन्स अगेन्स्ट द ओपोजिशन. आनी हांव ह्या नवे गव्हर्नराक वचून मेळूंक ना, पूण म्हाका दिसता ह्या कारणां खातीर वचचें पडटलें ताजे मरेन. कित्याक हें सारकें न्ही. दिस इज अ क्लियर कट मेसेज दॅट इज ट्रायंग टू से, नॉट ओनली क्रिएटिंग अ वोट बँक बट इज इन्स्टिगेटिंग दॅट वोट बँक अगेन्स्ट द ओपोजिशन. अशें जावंकूच शकना. वचून तूं भायर मिटिंगो घेता, जेन्ना हावजान कितें जाता ताका एक सॉलेमनिटी आसता. ते सॅक्रोसॅंक्ट, हावज इज सॅक्रोसॅंक्ट, भितर जाल्ली वस्त भायर अशें रेफरन्स करूंक जायना. आनी मुखेलमंत्री एक टायमार स्पिकर आशिल्लो, सभापती आशिल्लो ह्या गोंयच्या असेंब्लीचो. सो ताका एक कळूंकूच जाय कायदे. आनी दीस इज नॉट इन गूड टेस्ट एट ऑल. दुसऱ्याचे वचून प्रोवोक करप ना, ते तुमचेर अशें उलयताले. उलयताले कितें उलयताले, आमी गोंयकारां खातीर उलयताले. आमी म्हणटाले की कोमुनिदादीच्या जमनीन जी कोणें रेग्युलरायजेशन जर आसा जाल्यार गोंयकार कोण आहा तो ताका खंय म्हणून थंय. आज आमी डिमांड करपाक कित्याक आयल्या, गोंयची शेतां सगळीं बुडलीं. पावस खंयचो ऑक्टोबरान, एंड ऑक्टोबरान पावस कोणें आयकूंकूच नाशिल्लो. जेन्ना हार्वेस्ट करपाक आमी तयारी करतात तर सगळीं शेतां पडल्या थंय. सगळे शेतकारांक लॉस जाल्लें आहा. आज गोंयांत एग्रीकल्चर मिनिस्टर ना. रवी नायक जर आशिल्लो जाल्यार तो इमिजिएट पॅकेज डिक्लेअर करपाचो. आनी म्हाका दिसता रवी नायकाक खरी श्रद्धांजली म्हणटा ती एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाचो मंत्री आपूण जितो आसा म्हणटा आनी दाखोवप. आनी हे गोंयचे शेतकारांक स्कीम हाडप. म्हजें शेत म्हणून तूं म्हजें घर घेवन तूं सारको जे वोट बँक करपाक जो भोंवता, आतां तें म्हजें घर मातशें सायडीन दवरून म्हजें शेत कर. कित्याक जे कोमुनिदादीचे टॅनंट आसात, जे शेती करतात ते गोंयकार, आनी तांकां गरज आहा आज गव्हर्मेंटाचें इंटरव्हेन्शन. गव्हर्मेंटाचें इंटरव्हेन्शन आसता. हांव एग्रीकल्चर मिनिस्टर आशिल्लो, नाल्ल वयर जालो तेन्ना आमी इंटरव्हेन्शन केलें. सो एट एवरी स्टेज गव्हर्मेंट हॅज टू इंटरवीन. तातूंत आनी दुसरें आहा, NDRF म्हणून आसता. म्हळ्यार बेसिकली जे एक रिस्पॉन्स मेकॅनिझम जो आसूंक जाय जेन्ना डिझास्टर जाता, तो रिस्पॉन्स मेकॅनिझमूय एक्ट करूंक जाय. ताजेर हांवें एक नोट बरयल्या आनी ती नोट एक रुटीन नोट म्हणून मुखेलमंत्र्याक धाडिल्ली आहा. ती बाय मिस्टेक आमची आज आमी ती लिस्ट आउट केली आनी भायर आयली. नाजाल्यार आमचें प्रेस कॉन्फरन्स बरोबर घेवपाचें आशिल्लें आमी हे दोन मुद्द्यांचेर. एक की लोकशाही जिती आसा काय म्हणून, दुसरें की तुमी प्रोवोक करतात ओपोजिशनाचेर. जो स्टँड आमी असेंब्लीन घेतला ताजे आमी भिनात, पूण तूं वचून दुसऱ्यांक इन्सायट करनाका. आनी वील हॅव टू गो टू द गव्हर्नर ऑन दीस. कित्याक फाल्यां आमी जे हावजान उलयतात, आमी गोंयकारांचे प्रोटेक्शना खातीर थंय उलयतात, आमी अस्मिताय आमची राखपा खातीर उलयतात, आमच्यो जमनी राखपा खातीर उलयतात, हाजे खातीर आमकां मारताले मरे. कित्याक हे सगळे इल्लिगल लोक, तांणी दे हॅव कॅप्चर्ड लँड न्ही, आनी ताका हो इन्स्टिगेट करता. हे तुजेर अगेन्स्ट आशिल्ले म्हणटा. सो इज दीस डेमोक्रेसी? दीस इज मोबोक्रेसी. हे अशें जर सगळे संकेत पळयले जाल्यार लोकशाही गोंयांत आहा अशें दिसना. आनी दुसरें की सरकार खंय जितो आहा. आज जेन्ना अनसिजनल रेन्स म्हणून जावन शेतां काबार जाल्लीं आहा तेन्ना सरकार म्हजें घर घेवन भोंवता. वेन दे शूड हॅव बीन एक्चुअली फोकसिंग ऑन म्हजें शेत. पूण शेताचें हांगा पडूंकूच ना. कित्याक शेतां जे रोयतात ते गोंयकार, आनी हो सरकार गोंयकारां खातीर नाच.
हे ते परते परते तेच सिद्ध करून दाखयतात. सो हांव मागता सरकारा कडेन की सरकार ह्या दिसांनी मातसो भिला. आमी बी एक जाले हातून मागीर ताका मातशें भंय दिसूंक लागला आनी सरकार यू टर्न मारूंक लागला.